एक रात में चलती हुई सड़क के फुटपाथ पर बीच में मैं खड़ा हुआ था और अपने किसी आने वाले दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। और जो रोड था वो जहाँ मैं खड़ा हुआ था वहाँ उस रोड पर रोशनी कोई नहीं थी ना, अंधेरा, बिल्कुल मुकम्मल अंधेरा था। और मैं फुटपाथ पर खड़ा हुआ था, तो वैसे ही मैंने सोचा चलो ये आने जाने वाली मोटरसाइकिल को गिनते हैं। तो मैंने मोटरसाइकिल्स गिनना शुरू किया और मैंने गौर किया कि मोटरसाइकिल्स में हेडलाइट नहीं है। तो मैंने कुछ 10 मोटरसाइकिल गिनी उन भाई के आने से पहले पहले तक। उन 10 मोटरसाइकिल्स में जो मैंने बात नोट की, 10 में से 5 मोटरसाइकिल्स में हेडलाइट बंद थी, बिल्कुल बंद थी। और वो जो 5 मोटरसाइकिल थी जिनकी हेडलाइट बंद थी, उनमें से 5 मोटरसाइकिल में से 3 मोटरसाइकिल्स पर पूरी फैमिली बैठी हुई थी। नहीं, वाली साहब थे, वालदा थी उनकी और बच्चे थे, नहीं छोटे बच्चे और उनके पेरेंट्स। तो यूँ वो मोटरसाइकिल लेकर अंधेरे में जा रहे थे। नहीं, हेडलाइट उस गाड़ी में थी ही नहीं, बैक लाइट की तो बात ही मत करें आप। तो ऐसी सूरत हाल में हादसे का अंदेशा ये बढ़ जाता है जब बिल्कुल अंधेरा हो। एक तो लापरवाही उस शख्स की है जिसने हेडलाइट नहीं लगाई, वो अकेला है, अकेला भी कहीं जा रहा है, तो उसके लिए ये भी मुनासिब नहीं है बगैर हेडलाइट के घूमना, वो भी रात के अंधेरे में, जैसे हमारे उन सड़कों का हाल होता है। और जिस तरफ से वो गाड़ी आ रही थी वहाँ भी कोई माकूल रोशनी नहीं थी। वो किसी के घर की लाइट अगर कहीं रोड पर पड़ रही हो तो वो बात अलग है, या रोड पर कोई दुकान है और उस दुकान की रोशनी से कुछ ना कुछ रोड रोशन हो गया, वो बात अलग है। और बाकी मुकम्मल अंधेरा दूर तक, उस मुकम्मल अंधेरे वाले रोड पर अपनी फैमिली को लेकर निकलना उस गाड़ी पर जिसमें हेडलाइट ना हो, आगे खड्डा है, आगे से कोई जानवर आ जाता है, सामने से कोई गाड़ी रोंग साइड में ले आता है, तो उस वक्त आप क्या करने वाले हैं? आप अपनी जान भी मुसीबत में डालने वाले हैं और आप अपने बच्चों की और अपने बच्चों की अम्मी की भी जान ख़तरे में डालने वाले हैं। तो इस लापरवाही को ये कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है कि हेडलाइट लगवा ले, टाइम ही नहीं मिलता, मसरूफियात ही इतनी ज़्यादा है। तो माजरत के साथ अर्ज़ है, ये मसरूफियात नहीं है, ये असल में सुस्ती है। तो मैं ये चाह रहा था इस वीडियो के ज़रिए से कि जो भाई हमारे हेडलाइट लगवाने में सुस्ती करते हैं वो मेहरबानी करके अपनी बाइक्स में, अपनी मोटर बाइक्स में हेडलाइट लगवाएं, लाजमी लगवाएं, और इसमें सुस्ती ना करें। और मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से भी जिनका ऐसे लोगों से वास्ता है कि वो इनको समझाएं कि देखें, आप खुद भी अपनी जान को ख़तरे में डालते हैं और अपनी फैमिली को भी जान को भी ख़तरे में डालते हैं। और जान ना सही, कम से कम अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हुआ जिसमें हाथ पैर बेकार होगा तो फिर सारी ज़िंदगी का रोना होता है। और वो क्या होता है कि वो सिर्फ 100 रुपये का खर्चा, और सिर्फ जाना है मैकेनिक के पास और वहाँ आधा घंटा लगना है, उस आधे घंटे को ये मैनेज नहीं कर पाते और वो सुस्ती की वजह से ये महीनों महीनों इसी तरह चलते रहते हैं। और फिर डरते डराते गाड़ी चला रहे होते हैं, बस एक अंदाजे के साथ गाड़ी चलाते हुए निकल जाते हैं। और अल्लाह पाक हिफाजत फरमाने वाला है, उम्मन इस तरह के वाक़यात बहुत कम सुनने में आते हैं, लेकिन जहाँ आते हैं उनके लिए बड़ी आजमाइश का सबब बन जाते हैं। और जहाँ ये गाड़ी ले जाकर मारेंगे उसके लिए भी बेचारे के लिए आजमाइश का सबब बन जाते हैं। एक तो ये वो लोग होते हैं कि जो हेडलाइट लगाते ही नहीं है, हेडलाइट नहीं लगाते, सुस्ती की वजह से हेडलाइट महीनों उनकी गाड़ी में नहीं चलती। एक वो लोग होते हैं जो हेडलाइट लगवाते हैं, लेकिन हेडलाइट ऐसी लगाते हैं कि जैसे ट्रेन का इंजन हो। इतनी तेज़ हेडलाइट लगाने का आजकल रवाज बढ़ता जा रहा है और लोग बहुत तेज़ किस्म की हेडलाइट लगाते हैं। तो ये बिल्कुल आम हो चुका है कि सामने से जो गाड़ी आ रही है, चाहे वो दूसरे रोड से आ रही हो, उससे भी जो हेडलाइट वो जलाते हैं, इतनी तेज़ हेडलाइट जिसकी हाजत नहीं होती अमूमन, जिसकी एसेस जो इस तरफ से गाड़ी आ रही होती है उसके ड्राइवर होते हैं, उसके आईसाइट कुछ देर के लिए देखना बंद ही कर देती है। अब ये एक लम्हे का खेल होता है, ये ड्राइवर हज़रात इस बात को बहुत अच्छी तरह समझेंगे, या जो गाड़ी चलाते हैं उनकी बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि एक लम्हे का खेल होता है। एक लम्हे में गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है, सिर्फ एक लम्हा लगता है। ये लोगों का मामूल बनता है, ज़रूरत ही नहीं है इतनी तेज़ लाइट की, ज़रूरत ही नहीं। यानी मिसाल है कि जो शहरी इलाके हैं, यानी आम इलाके होते हैं जहाँ लोग उमूमन पैदल चल रहे होते हैं, कुछ छोटी मोटी गाड़ियों पर चल रहे होते हैं, तो वहाँ भी ये लोग, ऐसे गैर जिम्मेदार लोग, ये वहाँ भी बहुत तेज़ लाइट जला लेते हैं। यानी यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, ये कोई हाईवे नहीं है, दूर दूर तक अंधेरा नहीं है, चारों तरफ रोशनी है, घर हैं, दुकानें हैं, बाज़ार हैं, वहाँ से भी अगर ये गुजरेंगे तो ये अपनी हेडलाइट इतनी तेज़ खोलेंगे, एक तो डिम होता है, एक होता है फुल। तो ये गाड़ी चलाने वालों को इतना भी तजर्बा नहीं है कि कहाँ हमने डिम रखनी है और कहाँ यहाँ हाई रखनी है हेडलाइट को। तो ये आम इलाकों में भी हेडलाइट को हाई रखते हैं। ये तो वो हेडलाइट थी जो आम तौर पर चलती थी। एक ये हेडलाइट है जो वाइट कलर की होती है और इतनी तेज़ रोशनी फेंकती है जिससे सामने वाले को बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। अब एक कार सामने से आ रही है और आप बाइक पर सामने से आ रहे हैं, और वो हेडलाइट जब आपकी चलाता है सामने वाला,
جب وہ اپنی ہیڈ لائٹ بالکل فل آن کر کے آ رہا ہوتا ہے تو بالکل آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے. اب لازمی ہے کہ جو سامنے سے گاڑی آ رہی ہے آپ کو اس کے دائیں سے یا بائیں سے نکالنا ہے جہاں سے آپ کو راستہ نظر آ رہا ہے. لیکن جب اس نے ہیڈ لائٹ جلائی اس کے بعد آپ کو دکھنا بند ہو جاتا ہے. اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ رائٹ سائڈ سے کوئی رکشا آ رہا ہے, کوئی موٹر سائیکل آ رہی ہے یا کوئی صاحب پیدل آ رہے ہیں. بالکل مکمل آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے اور وہ تھوڑی سی دیر میں اس کو وہاں سے نکلنا ہوتا ہے. ابھی اتنی سی دیر میں جب تک اس کو نظر آنا شروع ہوتا ہے وہ کافی دیر گزر چکی ہوتی ہے. ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کچھ ایسا اس کا انتظام کریں کہ جو سامنے سے لوگ آ رہے ہیں ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. یعنی یہ ایسا گناہ ہے جو مستقل آپ کی جان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہے. آپ آتے جاتے مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں, ان کو تکلیفوں میں مبتلا کر رہے ہیں, چاہے وہ پیدل چلنے والے ہوں, چاہے وہ سائیکل چلانے والے ہوں, چاہے وہ موٹر سائیکل چلانے والے ہوں, چاہے وہ سامنے سے کار چلانے والے ہوں. آپ کی ہیڈ لائٹ کی وجہ سے اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ آپ کے لیے گناہ کا سبب ہے جس کا آپ کو احساس تک نہیں ہے. اور سننے میں ہی آتا ہے کہ جو یہ ہیڈ لائٹ لگانے والے ہیں, جو یہ ہیڈ لائٹ بیچتے ہیں یا ہیڈ لائٹ جا کر فٹ کرتے ہیں گاڑیوں میں, تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک صاحب کو دیکھا وہ کہہ رہے کہ آپ بھی تیز ہیڈ لائٹ لگاؤ, آپ بھی سامنے والے کو اندھا کر دو. مطلب کوئی سمجھ بوجھ ہے بھی ہے نہیں ہے کسی میں. جس کو دیکھو اپنے ہی انداز میں زندگی گزار رہا ہے, اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہوا کرے. وہ سامنے والا تمہیں اندھا کر رہا ہے, تم سامنے والے کو اندھا کر دو, یا تم سامنے والے کو اندھا کر دو. یار یہ کیا طریقہ ہے, یہ کیا انداز ہے؟ یعنی جو ہیڈ لائٹ بیچ رہا ہے ہو سکتا ہے اس کی گاڑی میں نہ ہو, لیکن وہ بے وقوف یہ مشورہ دے کر اس کے ساتھ گناہ میں شریک ہو رہا ہے. اب وہ 10 دن چلاتا ہے وہ ہیڈ لائٹ, وہ 100 دن چلاتا ہے, 100 دن تک ملنے والا گناہ اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا. تو تمام دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ اس طرح کی حرکتوں سے بچیں جو مستقل آپ کے لیے آپ کے نامہ اعمال کو سیاہ کرنے کا سبب بنے. یہ وہ گناہ ہیں جو ہمیں نوٹ تک نہیں ہوتے, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ ہم کچھ کر رہے ہیں, یہ کوئی غلط کام ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارا حق ہے کہ ہم لوگوں کو اندھا کر دیں. تو ہیڈ لائٹ لگانے والے, چاہے وہ موٹر سائیکل پر ہیڈ لائٹ لگاتے ہوں اتنی تیز, تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہیڈ لائٹ ہے اس کا رخ اس طرح کریں کہ وہ کسی کے منہ پر جا کر نہ لگے ڈائریکٹ. لیکن بعض لوگوں کی ہیڈ لائٹ دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی چھت پر ہیڈ لائٹ جاری ہوتی ہے, درخت اگر اونچا ہے تو اس پر ہیڈ لائٹ لگ رہی ہے. تو ہیڈ لائٹ لگانے کا مقصد ہی بہت ساروں کو ایسا لگتا ہے پتہ ہی نہیں. جو ہیڈ لائٹ لگاتے ہیں بائک میں تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنی بائک کی ہیڈ لائٹ کی ڈائریکشن روڈ کی طرف کریں, کیونکہ آپ کو روڈ دیکھنا ہے, لوگوں کو تھوڑی دیکھنا ہے. تو روڈ دیکھنا ہے تو روڈ کی طرف کریں, سامنے سے آنے والی گاڑی والے کے منہ پر اس کی ہیڈ لائٹ کی روشنی نہ لگے. تو اللہ پاک ہمیں سمجھ بوجھ کی سعادت نصیب فرمائے. ہیڈ لائٹ نہیں ہے تو ہیڈ لائٹ فوراً سے پہلے لگوائیں. جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کی فیملی ہے تو وہ ان کو پابند کریں اور ان پر زور ڈالیں کہ بھائی ہیڈ لائٹ کے بغیر آپ کی گاڑی پر نہیں بیٹھیں گے ہم, ہیڈ لائٹ لگاؤ پہلی فرصت میں, تاکہ یہ خود بھی خطرے سے بچیں اور آپ لوگ بھی خطرے سے محفوظ رہیں. چاہے وہ بہن بھائی ہیں ان کے, چاہے وہ ان کی فیملی ہے, بچے ہیں, وہ سب بھی خطرے سے بچیں. اور جب ہیڈ لائٹ لگوائیں تو مہربانی کر مسلمانوں پر احسان کریں, ان پر رحم کریں. پہلے لوگ پریشان ہیں, یہ ایک اور پریشانی آپ نے ان کی مصیبت پر ان پہ ڈال دی ہے کہ روڈ پر کہیں نکلیں تو آپ ان کو اندھا ہی کر دو. تو ہیڈ لائٹ لگائیں تو اس میں بھی تمیز رکھیں کہ کہاں کون سی ہیڈ لائٹ لگانی ہے, کہاں فل جلانی ہے, کہاں فل آن کرنی ہے, کہاں ڈم آن کرنی ہے. اس کی بھی تھوڑی سی سمجھ بوجھ لے لیں, سیکھ لیں. کوئی کام نہیں آتا سیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے, تو یہ بھی سمجھ لیں. اور جب ہیڈ لائٹ لگائیں تو اس طرح کی ہیڈ لائٹ نہ لگائیں کہ سامنے والا اندھا ہی ہو جائے آپ کے ہیڈ لائٹ کی طرف نظر کر کے, یا آپ اس پر ہیڈ لائٹ مار کے اس کو اندھا کر دیں. ایسا نہ کریں. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے. یہ وہ باتیں ہیں لوگ آپ کو نہیں کہیں گے, انشاءاللہ ہم پہنچاتے رہیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں.